Sano sumong buskang assembly election ni bagay to salok saklay rijaka ay election commission ni bising dekhe angkai abon bising anong ni CPIM GMP ni wansuk mong tamo badnorok ni koite sidon norok batanya ni hini candidate rok chongkha tabuk chongjar to le tong abo kisa sai khna redi না তিনি সে মাত্র নির্বাচন ঘোষণা খাইছে 21 তারিখ থেকে 30 তারিখ নমিনেশন দাখিল নাই 3 তারিখ পর্যন্ত উইথড্রং নাই 16 তারিখ ভোট নাই जों ভোটनि बागै সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত তামন গাগাই তাবুক প্রার্থী আবত হাইনয়া जों ইতিমধ্যে আহ্বান খাইছে বিজেপিनि বিরুদ্ধে সমস্ত রাজনৈতিক দল যারা দंनाय কোনো ব্যক্তি কোনো সংগঠন কোনো এনজিও যারা কুকুবইন এই বিজেপিनो মেসনা বসंनाय বিজেপিनो পরাস্ত খাইনা নাंनाय নি খাখাইनाय বিজেপিनो উৎখাত খাইনাयनि बागै যারা ওয়ানসুকनाय সমস্ত গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ এবং শুভবুদ্ধ বুদ্ধি সম্পূর্ণ বরক যারা দंनाय বংथिं जों आवेदन खायखा फायदि বিজেপিनो মেসনাयनि बागै উৎখাত খাইনাयनि बागै যত ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ ব্যক্তি রাজনৈতিক দল ফায়দি ओंखाय जों किछु तो मानायसिनाय सिनि आवेदन इतिमध्ये কংগ্রেস बरक साका जों বিজেপিनो मेसना बुसंगो ঠিক আছে কগলাম চলি দंगो ত্রিপুরা মথা বড় আলোচনা আংখা বড় সাও না जोंबो বিজেপিनो মেসনাनि जेकुनु मुले मेसनानि दरकार मेसनानि नै नांनाय न नै बरक साका ने ताबो बरक जेहेतु कक साका निश्चय एकलगे बट बासना हाकाय तो मेसनानि हांका तो सिनि दलर फाइ विभाग न मेसना हतों जबले गबन राजनीतिक दल दङ संगठन दङ ताले परे 60 विधानसभा केन्द्र साबो बजागा बासाखाय साबो सुबिदा न गाहामुन आलाप आलोचना खायै भोट बासानानि बागै जों किछु दिन तो अपेक्षा माखायनाय आवनि बागै जों दाबो अपेक्षा खाय दङ इ जे तिनि 18 तारिख 19 20 21 22 23 পর্যন্ত হয়তো আলাপ আলোচনা খাই যদি হাঙ্কা কাবা একলগে जों ভোট বাসানাनि बागै रेडी এবং চিনি আবেদন খা যে বিভাগ ফাইদি বিজেপিनि মেসনা नांनाय তামनि बागै माले ও বিজেপি সমস্ত দিক থেকে বিনি যে পারফরম্যান্স জিরো পারফরম্যান্স 200 নির্বাচন 99টা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মানে একটা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি খাবাই খুবাই পালন খাই মানে কোনো মারে করে বরংশ বরক ভাই বিশ্বাসঘাতকতা খাইকে বরং ঠকেকা কাজে এরকম দল চাকরি করে বাকরি করে 10,323 তিনি বিহিক পেশা বোমা বুফা কারাজে করা একটা ভয়ঙ্কর একটা অনিশ্চয়তা জীবন যারা অনিয়মিত কর্মচারী এর আগে মাস্টার থেকে আরম্ভ খায় সর্বশিক্ষা বুনিলে কিসে মিশে যারা চাকরি খানি বং বেতন বা 1 টাকা বেতন বাড়িয়া অথচ 2018 সামনে বং ব্যবনা সে রেগুলার খাই রবাই নাই রেগুলার তো 1 টাকা বেতন সে বাড়িয়া 340 টাকা রাগানি মজুরি খাইয়ে বিগরা খাংরা রগ্ন বনি জীবন মান উন্নতি খাইনাই বিয়াং সামুং করে तमा हाजामारा तमा मानदाय तमा जम्पुई त्रिपुरा राज्यनि कामी आमचेनि बाजारक तिनि कामी चांगुरा हायिं तंबक्या हाहाकार बरक पुसा करे इको मिया सेना थांका हांग्राय थांका हांग्रायाव थांगै बबे लोकबाय कक साका बगनि एगो पुसा करे बेग तामो बाय सुमपुं एलांचा पायै बेग सुपुंना नांगौ आगिनि हाय तेलवाय पायै बातासा पायै जिलापि पायै पाये मांस पाये मसला पाये बैग सुपुंनानै जागा करे खसर जा बगनि पैसा करे लामाको मन कक तो साइलाप करे तिनी इंजिनियर पास डॉक्टर पास तम नाय बीए में पास तो अगणित
তিনি প্যারামেডিকেল পাস খাইজাক ইন্টারভিউ নাও চাকরি করে বিএড পাস খাই তামনাই পাস খাই টেট পাস খাইও চাকরি করে জিআরবিটি ইন্টারভিউ গো চাকরিনি খবর করে শিক্ষারকনে জীবনে কোনো নিশ্চয়তা চাকরি খা নিরাপত্তা চাকরি খা হাঙ্কাই এরকম একটা সরকার বনতন খাঙ্কে সর্বনাশ থাকছে নাই এডিসিনে রাং সাংবিধানিকভাবে মানানি অধিকার দङ বাজেটआव 5 রাং রিয়া বরং এডিসিনে সবাইনার বাকি রাজনীতি ষড়যন্ত্রখাই বরক রাজ্যপালनि राव अभियोग खायो অথচ রাংসে রিয়া শুধু আবিসমিদা ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সড়ক 2026 ত্রিপুরা সড়ক কমিনাই ফোক কমর থানাই ফোক যদি আবার বাস্তবে কোনো সম্পর্ক করে কারণ ভোট যে বারে মানে টোটাল যে নিউ ভোটার যে বারে মানে পার্সেন্টেজ আবো রিজনেবल ন যাই হোক তো ফেন কমানে কেজাক দङ ও জরাসে তাবুক বাংলাদেশনি হিন্দু পাকিস্তানি হিন্দু আফগানিস্তানি হিন্দু শ্রীলঙ্কানি হিন্দু বরং নানি ত্রিপুরা রাজ্য আনে ভারতবর্ষ আনে নর্থ ইস্ট তিসগিরি নানি বাগै সিএ আইন খাইয়ে বরং জায়গা খাইনানি চেষ্টা মানে নর্থ ইস্টনি ইন্ডিজিনাস রক ভূমিপুত্র রক ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা সড়ক তাই বেশি কমরে ইচ্ছাसिं थांनाय एनआरसी देशन आइनसे दङ इन्दिरा मुजिब चुक्ति 71 सालनि सिमे जाना फैनाय बर' बेआइनि बर' दाउ घोषणा खायरेखा आइन खायरेखा 2014 सालनि 31 डिसेम्बर फैनाय बर' आइनि हेंका आइ खायै जारा आनो कमर होनानै बागै राजनीति षड़यंत्र खायनाय और शक्तिनो बाहायके जों टिकरि तन्नाय आबोनि बागैनो जों सामानि फादि बेबाग मिलाय बिजेपिनो हारिनाय नांनाय किन्तु थिनि थिनि खबर आंखा दाबो बिजेपि बस्ता बस्ता रां बिनि दङ কোনো রাজনীতি দল কোনো ব্যক্তি তবে তাকলাই পরীক্ষা নাই সিনে थिनि কঠিন পরীক্ষা নাই রাং বাই সাবো পাইজাক ডাইরেক্ট ইনडाइरेक्ट মন্ত্রী এমএলএ নানি বাগै সাবো বিজেপিनि পক্ষে দङै বিজেপি বাই পাইজাक আবो তাকলাই পরীক্ষা নাই 18 সালা কাইसा পরীক্ষা आंखा रांनि बिनिमये साबो पाइजाखा लुबो कलायै साबो पाइजाखा बियां तिनिও एमएलए रक ओ मन्त्री रक तिप्रालेन को एमां फनोगै रां बाय कारे कारे रां बाय पाइजागै बाद देखायमासे 10 लाख फो काइजाक मासे 60 लाख टाका फो बिरि नंनानै रिस्का कानानै पुसा करै बस 10 लाख टाकानि बाद देखायो बियांनि रां बाय गा रां गोनां रक त्रिपुरा सानो फालै त्रिपुरा सानो इज्जत सम्मान समस्त किसुनो जलांजलि रवै रांनि बिनिमय मन्त्रींखा एमएलएंखा दिनै कमाय थांखा इतिहास खमा खायगलाक दाबो बोसोरनि थिनामति किसा खबर दङ केबो रां बाय पाइजागै बिजेपिनि रां बाय पाइजागै बिजेपिनि लुबो कलायै बिजेपिनो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट क्षमता तुइ फैनायनि बागै केबो केबो राजनीति षड़यंत्र खाय दङ सिनि कयमं दंनाय ताखर बखर बिजेपि तो रां गोनां रां रानाय ता पाइजाकति बनो षड़यंत्रनि फाद ताकलायदि किन्तु तबे किछुदिन बिसंगनो बरक नंनाय साबो ककबैनो बिजेपिनो मेसानाय नाय डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट साबो बिजेपिनो रक्षा खानायनि बागै रांनि बिनिमये बिजेपिनो रक्षा खानायनि बागै साबो सामं थांतों निश्चित परीक्षा नाय गासै जोंहाबोनो बागै अपेक्षायैनो दंनाय त्रिपुरा रायजोनि बरक तो फैनां सानाय ताखर बखर प्रत्येक राजनीति दल प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक বিভিন্ন সংগঠন ফাদি এই বিজেপিनो उत्खात खायमे आखाय केनि अस्तित्व तंगलाक 10,323 থেকে আরম্ভ খাই চাকরি বাকরি শিখলা বাকলা জনজীবনে যে নিরাপত্তা আবো কেবো কেনি তংলাক কারণ বিজেপি যে মতবাদতেই বড় চালনা নাই তঙ্গো নন রক্ষাত হে নিনি ব্যক্তি ফেং থুং রাজনীতি দল ফেং থুং CPIM-No आक्रमण खायनाय खायनाय ताई गुबुन दलनोबो मुस्ले हाय मनोगै जानाय शिवसेना कत राजनीति दल स्ट्रं महाराष्ट्रनि मनोगै जाखा
চিনি উত্তর পূর্বাঞ্চল সবচেয়ে রাজনৈতিক দল কতর আঞ্চলিক দল এজিপি তিনি বুমুংসু খুনাইকে রেখা মণিপুর পিপলস পার্টি একটা সময় কত বড় অর্গানাইজেশন তিনি কামাই থাকা IPFT বসে ফান গোबां ফান কারাক দंमाने কামাই থাকা কাজে যারা বিজেপি রাংনি বিনিময়ে বিজেপি বাই যারা डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट क्षमता याफानानै राजनीति षড়যন্ত্রখানে बर्ब IPFT कमातै हांग्रामा कमातै NPP कमातै MPP कमातै AGP कमातै बर्ब कमानाय काजै सोंनायो त्रिपुरा राज्यनि गणतान्त्रिक शक्ति ता कमाथों बिजेपिनि बिरुद्धे बेबागनो फानखायसाखै थानसाखै लड़ाइखै बिजेपिनो उत्खात खायनानि जे त्रिपुरा राज्यनि लोकरक जेटा नाय दंमाने बिनि प्रति सम्मान जानगै बेबागनो थानसाखै बिजेपि बिरुद्धे भोटनो एकाट्टाखै बिजेपि मेसानान बागै बेबाग नागौ फायथों काजै आबोनो सिनि कयमं दंनाय काजै सीट तामंनाय नों जेटा सामानि आबोनो पुराना ठीकनाय सीट बाहायनाय काजै जोंनि बिश्वास बेबाग मिलिनो बिजेपिनि हायनाय बागै आगौ फायानो तबे लास्ट कबोनो सानाय जुदि इंया हंकाके तो जार जार लड़ायनाय बीजेपी लड़ायनाय त्रिपुरा मथा लड़ायनाय CPIM बामफ्रन्टनि लड़ायनाय कांग्रेस लड़ायनाय तबे सब लड़ायनि मासखाने आङो कोनो सानायनायो ताबो त्रिपुरा राज्यनि पलिटिकल सिचुएशन बीजेपीनि मानि पावर मार्शल पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर व्यवहार खायै बर हयतो अराय परे खाने चेष्टा खाने जत अराय परे फैने खायतो समस्त दिक থেকে অঙ্কনি বিচার খাইকা হংকালাই CPIM এক নম্বর তংনাই কারণ त्रिपुरा राज्य 100টা ভোটনি বিসিং 31টা ভোট সংখ্যা त्रिपुरासा ভোট 69% ভোট সংখ্যা নন त्रिपुरासा ভোট 31% ভোট এমন কোন কামি বাদ করে যে কামিও CPIM ने ভোট করে 69% নন त्रिपुरासा ने কোনো ভোট কোনো কামিও CPIM ने ভোট করে আমতে কামি করে আমতে পারা করে কিন্তু नों বিজেপি 69% নন त्रिपुरासा এলাকা ভোট দंफैना 31% त्रिपुरासा এলাকা নিনে 8 থেকে 10% বেশি পারাও নিনে ভোট করে গায় त्रिपुरा मथा বনি একই অবস্থা 31% বনি गोबां ভোট ন দङ ঠিক আছে जोंबो অস্বীকার খায়া কিন্তু 69% ভোট বনি 1-2% বেশি ভোট করে গায় সব আর কংগ্রেসিন তো 6 লাখ পরে সব মিলে খাঙ্গা গায় আর কালকা বাসা কাকাই হয়তোবা মাঝখানে বিজেপিনি সুবিধা নাই বা অন্য কোনো বরংনি সুবিধা নাই বনি মাসল পাওয়ার মানি পাওয়ার পাই সর্বনাশ নাই জনগণনি আর ইয়া হাঙ্কে বামফনের বেশি সুবিধা নানি সম্ভাবনা বেশি কাজে আবো তাও ভোট ফাইকাই লোকরক ঠিকখানে আং দাবি খাইয়া CPIM জিতে নাই হনে বা বিজেপিনি জিতে নাই হনে কিন্তু লোকরক ঠিকখানে লোকরক নাসিগৈ দङ সাব बीजेपी हारिनि मान ब शक्ति 1 2 नम्बर त्रिपुरा राज्य पर नासिगै दङ आनि 10,000 नि बागै आनि सर्वशिक्षानि बागै आनि रागा मास्टारनि बागै आनि बेकार जुबकनि बागै आनि ताङै जानायनि बागै आनि गामि आमचानि लामा दै हरनि बागै आनि एडिसि एम्पावरमेन्टनि बागै आनि ककबरकनि अन्तर्भुक्त खानायनि बागै आनि एडिसि एलाकानि ल्यान्ड प्रटेक्टनि बागै साबो लड़ाई खाइ दं साबो दरबार खाइ दं साबो प्रतिदिन लड़ाई खायै बीजेपी नि गुन्डा पाइ बुजाक तकजाक खायै सातक पिटक खाजाक दं त्रिपुरा राज्य लोकरक ना हारै दङ आबोनि पिटितन बरक सिद्धान्त नानाय गासै सेरकम बाबेनो बरक भोट नाय हजार ताक्लायनि भोट तामंनायबा हजार कथम काकनो हजार भोट माने जिदि नाय आबो तावान सते ए जे बीजेपी रां फैसारे हजार बरकनि जमायत खेख्या हजार भोट माने सुजोग दंला बा अन्य पार्टी रक बामपिन हजार कथम का ठीक हजार भोटिया बरक भोट फरो এই যে आं जे किसुखन आगे सामने फैनि पर बिसाखने बरक भोट नाय गासै जाय जे सापायनं थं आनि सर्वशेष आवेदन तंनाय फादे ताखर बखर तमा मथा त्रिपुरा मथा तमा कांग्रेस तमा बीजेपी बिरुद्धे समस्त शक्ति मिलिलाई बीजेपी ने हारिनायनि बागैनो बेबागनो एकाट्टा खायै थानसा खायै भोट थं अबनानि कयमं तंनाय बेवनो हामबाय
Sa ngawono sa sangamo jongmani lai thangnai bisini jiba eba 25 বছর বামফ্রম সরকার হাফাঙ্গ তংফুরো কিছুটা এসটি এসসি সিট জেনারেল সিট আর যত্ন নং থাসিং সামানে সিপিআইএম করি জায়গা হেনে করি আফুরো তঙ্গো অব হাইকিনো তাবো এসটি সিট টোটালি ত্রিপুরা মথানি সাপোর্ট বিনি খুগো কামি কামি যত ত্রিপুরা মথা বোবাগারা হংকে রমনিয়া খানরক বরক বাই কথাलायलिया जों कंग्रेस बाय কথাलाय जों सामुं थांगासिनाय बा बादायलायसिनाय चंमारिबो हंके त्रिपुरा मथा नरक बाय কথাया ओइ त्रिपुरा मथा सिमिनो बादायखा हंके बरक मेसनै जे मानो बीजेपी हाफांनो हंके नरक बो त्रिपुरा मथा बाय কথাया ओइ नाय नरक कंग्रेस बाय কথাलायमन बिसिंते नरक कि बीजेपी नो मेसनै जे मानो आओ पुरतो ताउ प्रश्न फायको आगे जोटनो कक साइतंगो जोट नों राथं आपनि परे तामुनाबो परे ngane taba abo to অনুমান ব্যক্তি তো সাইলাপ করে আপনো তাবো কথাलायलिया न কথাलाया কথাलायनो बागैनो सिने साइतंगो ता पुन्य तंगो काजे কথাया ओंखा तामुनाय abo ताबो आरबार गै सानन कोनो सुजुग करे কথাया जखन ngane नों आफो फादि आफो हिसाबै जों सावानो गलाय थांलाय सालले नरक किसासे कक्साल बाय kana कांग्रेस नि उनको लीडर सक बाय ना कांग्रेस बे कक्साब का मथा बे कक्साब का अब तो गोपन किसक करे दादक सिदाक नरक तो कथालाय कक्सलाय माने कांग्रेस सक बाय कक्सलाय मानो ना कांग्रेस बे साका मथा बे साका सिनि पार्टी नि सेक्रेटरी अब तो खबर होय करे सालाय क्या विभिन्न पत्र बायरेंखा असुविधा करे संतो खोला मने ना साइतंगो फादि त्रिपुरा मथा बाय जों कक साइतंगो त्रिपुरा मथानो जों सत्र मने खया कांग्रेसनो जों सत्र मने खया सिनि बसका मेन सत्रं खताय बीजेपी याबनो फाइतंग अबसक ओंका ताबो कथाय अंका तामंनाय ओंका कथाय अफो कथाय अंनाय आफुन आफुर बिसारंगानो ओंका सर कैंडिडेट चंगै रगनरक बुनसलाय सेकांदे अबहाय नमिनेशन जमा रगै नाने मानसलाय जा जों सिनि कथाकाय तामंनाय कथाया का तामंनाय समस्त दिक থেকে বিচার বিবেচনা kai जों बेबो रेडी इलेक्शन बागै जों सांगठनिक मेंटली ऑर्गेनाइजेशनली पॉलिटिकली समस्त दिक से जों रेडी